الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة بشيرًا لمن صدق واتبع، ونذيرًا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة سيد الأنام محمد، محبوب ذي الجلال والإكرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واتقوا الله وعظموا ما عظم الله، فإن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر لكم أمر دينكم ودنياكم وأخراكم. واتقوا الله، فإن من يتق الله يجعل له من أمره فرجا ومخرجا. اتقوا الله، فالتقوى أعظم أسباب الرزق الحسي والمعنوي. ومن علامة التقوى ذكر الله لنا تعظيم ما عظم الله، فعظموا ما عظم الله. وأعظم شعيرة لله هو حبيب الله محمد، فعظموه تسعدوا في الدنيا وفي الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا ما عظم الله من شعائره، وعظموا ما عظم الله من شرائعه، تسعدوا في الدنيا والآخرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظمه الله وأمر بتعظيمه، لأنه المحبوب الأعظم. فما هناك أحد يستحق الاحتفال بميلاده مثل حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا النبي العظيم الذي يعتنى بالاحتفال بميلاده، لأننا سعدنا به، ولولاه ما عرفنا صيام ولا صلاة، لولاه ما عرفنا شيء من مكارم الأخلاق إلا بواسطته، فهو أدبه الله فأحسن تأديبه، لأن الله أراد أن يؤدب به عباده، فأرسله مؤدبا معلما مربيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال الله:
ليزكيهم أي يربيهم، يخليهم عن خلق ذميم ويحليهم بخلق حميد كريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا حصلت التزكية قبل التعليم كان للعلم في القلب نور وفرح وسرور، واجتنب وساوس الغرور، فحينئذ يكون ينال العبد بذلك نصيب وافر من تقوى الله سبحانه وتعالى. فالصحابة كانوا أكثر الناس إيمانا لما وقر في قلوبهم من محبة النبي محمد وتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي أمرنا بالاحتفال بميلاده في يوم ميلاده. لما سئل عن صيام يوم الخميس قال ذاك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، فهو يصوم احتفالا بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، يحتفل بميلاده. فما هناك أحد من الخلق حفظت صفاته وحفظت شمائله وحفظت أقواله وحفظت أفعاله مثل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الإنسان إذا بعد عن سيرة النبي وشريعة النبي تغشته الأحزان، وإذا قرب من شريعة النبي محمد وعمل بسنة النبي محمد صار في سعادة دائم، في سعادة دنيوية، وفي الآخرة سعادة أبدية. فالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الغرض لكل مؤمن وكل مؤمنة. فعلموا أولادكم سيرة هذا النبي العظيم، فإن في هذا الزمان قد كثر الافتتان، وكل يوم نرى في وسائل الإعلام شيء كثير من الفتن. فكيف نصون أنفسنا وأولادنا من هذه الفتن الغزار؟ أن نربطهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعلقهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك هو خير فاكسين، ذاك هو خير تطعيم نطعمهم إذا علمناهم شريعة النبي محمد، قرآن النبي محمد، أدب النبي محمد، خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحينئذ يكون آمنين من جميع الفتن التي تتوالى. كما ترون كل يوم ترى فتن جديدة تظهر في هذا الزمان. شهنا زمان كثرت فيه الفتن، وما هناك أمان إلا بالتعلق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والتعلق بالأولياء والصالحين والعلماء العاملين الذين هم وراث النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالناس في هذا الزمان، في زمان الفتن، يكثر أجرهم وثوابهم إن هم تمسكوا بسنة النبي محمد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي أعطاه الله أجر 50، ثواب 50. قالوا: منا ومنهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أي من الصحابة، تعطى ثواب 50 من الصحابة إن أنت أحييت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن. لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. في هذا الزمان ما حد يجد على الخير أعوانا، بل يجد أعوان على الشر، كما هو مشاهد في هذا الزمان. تخاف على أبنائك حتى من المساجد وحتى من المدارس ومن المعاهد لما فيها من الخلطة السيئة، فيتعلمون كلمات وأفعال تخالف شريعة النبي محمد، تخالف أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فأدبوا أولادكم على الخلق الحسن، يبقى ذكركم حسن في حياتكم ويبقى ذكركم حسن بعد مماتكم. فإنه قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. الخلق الحسن، بالخلق الحسن ينال العبد درجة صائم النهار قائم الليل، يفوقهم بماذا؟ بالخلق الحسن. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، علموهم المحبة فيما بينهم البين. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ربوا أولادكم على 3 خصال: على محبتي ومحبة أهل بيتي ومحبة القرآن. فحببوا إليهم القرآن، وحببوا إليهم النبي محمد، وحببوا إليهم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبي الله داود: يا داود أحبني وأحب من يحبني أحبه، وحببني إلى عبادي. فقال: كيف أحببك إلى عبادي؟ كيف تحببك؟ قال: تظهر لهم، تذكرهم بنعمائي، تذكرهم بالنعم التي أنعمت بها عليهم. فإن لله نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى على كل مجرى من نسم، نعم كثيرة. يحببهم إلى عباده، يحبب العباد لرب العباد، ويحبب رب العباد العباد. أما تحبيب العباد لرب العباد بأن يعلمهم شرائع رب العباد، يعلمهم ما يجب وما يحرم وما يسن وما يكره، هذا تحبيب. أما تحبيبهم العباد لرب العباد بأن يحبب الله لعباده، كيف؟ بأن ينشر لهم سعة رحمة الله وفضل الله ورحمة الله، حتى لا ييأسوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. مهما أذنب العبد لا ييأس من رحمة الله، كلما أذنب جدد توبة. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد واستغفر الله وقال: يا رب عبدك أذنب ذنبا فاغفر له، فيقول: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي غفرت لك. ثم يأخذ ما شاء الله وقت من الزمان، ثم يعود إلى الذنب مرة ثانية ويقول: يا رب عبدك أذنب ذنبا فاغفره له، فيقول: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي يحاسب عليه، عبدي غفرت لك. فيعود مرة ثانية وقد تاب توبة صادقة بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود أبدا. وإن تعلقت بحقوق الآدميين فلا بد من تبرئة للذمم، لا بد من رجوع المظالم وطلب العفو والمسامحة، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإذا أذنب مرة أخرى قال: يا رب عبدك أذنب، لكن باستجماع الشروط. أما إذا تاب من غير استجماع الشروط فتلك توبة الكذابين، يقول: استغفر الله وهو مصر على المعصية وهو ناوي أن يفعلها في الشهر القادم أو في العام القادم، ذاك تسمى توبة الكذابين. فإذا أذنب مرة أخرى واستغفر الله غفر الله له. وهكذا لا ييأس من رحمة الله، ولو أذنب في اليوم 1000 ذنب فيجدد توبة دائما مع الله، فإن الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة، والذنب لا ينقض التوبة الماضية بل يفتقر إلى توبة جديدة. فتوبوا عباد الله إلى مولاكم سبحانه وتعالى، وأكثروا من الاستغفار والندم لله، خصوصا في وقت الأسحار حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. كل ليلة
ينادي منادي الرحمن: فهنيئا لمن وفقه الله لطاعة مرضية لله في وقت تستجاب فيه الدعوات، في وقت تقال فيه العثرات، في وقت تضاعف فيه الحسنات، في وقت تعلى فيه الدرجات عند رب البريات. هكذا علمنا سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فراقبوا الله واحذروا أن تكونوا من الخاسرين، فإن كل إنسان خاسر إلا من آمن، إلا من عمل صالحا. فمن أذنب ذنبا ثم تاب وآمن وعمل صالحا أن الله يتوب عليه كما قال تعالى، لكن استقام حتى الممات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإنك إن ندمت على ما مضى وأحسنت فيما يأتي من الأيام إلى الممات غفر الله لك ما مضى وما هو آت. فاحرص على الاستغفار، احرص على الندم والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. احرص على الطاعات فإن ثوابها لك وفائدتها تعود لك وتعود لأبنائك من بعدك، فاحرص على ذلك حرصا شديدا. فالذين آمنوا، كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتناصحوا فيما بينكم البين، فإن النبي محمد يقول: الدين النصيحة، واصبر عن الشهوات في زمن قصير تحوز اللذات يوم القيامة، واصبر على الطاعات فإن الصبر على الطاعات ب300 درجة، والصبر عن المعاصي ب600 درجة، والصبر على البلايا ب900 درجة. ثواب عظيم من المولى الكريم. والله يرزقنا وإياكم الثبات عند الممات، ويرزقنا وإياكم حسن الختام بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، ويوفقنا لتربية أولادنا التربية الحسنة على منهج النبي محمد، على سنة النبي محمد، على خلق النبي محمد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لما في نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، الحبيب المحبوب الذي تتحنن إليه القلوب المؤمنة وتشتاق. فالله يرزقنا وإياكم الشوق لذلك الجناب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. يا ذا الجود عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا من الصلاة على حبيب الله،
فإنه القائل أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أحقكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أحقكم بالجلوس قربي وبالنظر في وجهي وبالكلام معي أكثركم علي صلاة. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد. كلما سمعتم باسم النبي محمد ارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي محمد، حتى في خطبة الجمعة التي ينبغي فيها السكوت إلا إذا ذكر اسم النبي محمد، إلا إذا ذكر وصف النبي محمد، فارفعوا الصوت بالصلاة على فذاك من سنة النبي محمد، من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الصلاة على النبي محمد سبب في كل خير ديني ودنيوي، سبب في تكفير السيئات، سبب في غفر الذنوب والخطيئات، سبب في إعلاء الدرجات، سبب في استجابة الدعوات من رب البريات. كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات وما عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقد أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا ذات القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلى محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وارض اللهم عن سائر أزواج رسول الله وعن سائر أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله والمجاهدين مع رسول الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اصلح الإمام والأمة والراعي والرعية واطفي نيران الفتن ما ظهر منها وبطن، وأصلح هذه البلاد واحفظها من البلايا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. واجعلنا وإياهم في حسن الحصين من جميع الأذيات، الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، واصلح لنا الأولاد والبنات واشرح صدورنا وصدورهم بالعلوم النافعات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واجعلنا من توليت ووالاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، واجعلنا ممن اتقى واقتدى بحبيبك محمد محمد، رسولك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يقول على الإنسان تذكروا عن عشاءكم والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Beberapa yang bisa kami terjemahkan daripada khutbah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Beliau memulai khutbah pertamanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan syahadat, kesaksian bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan beliau diutus kepada seluruh makhluk seluruhnya dan menjadi kabar gembira bagi orang yang mengikuti dan menjadi peringatan bagi orang yang mendustakan akan beliau. Juga beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, beliau kemudian berwasiat kepada diri beliau pribadi kemudian kepada para hadirin secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah beruntung orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan kebahagiaan di akhirat kelak. Pujilah Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan petunjuk kepada kalian, telah menjadikan kalian umat daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, dengan ketakwaan kalian kepada Allah, maka Allah akan menggampangkan segala urusan kalian. Dengan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan di setiap problem yang kalian alami, permasalahan yang kalian alami, di situ terdapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi sebab paling agung di dalam kelapangan rezeki, baik rezeki yang hissi ataupun rezeki yang maknawi. Termasuk tanda ketakwaan seseorang adalah tatkala dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Dan paling agungnya syiar Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengagungkan beliau karena Allah telah mengagungkan beliau dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengagungkan beliau. Tidak ada yang paling layak untuk kita rayakan kelahirannya, wujudnya di bumi ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan saja karena beliau, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mengetahui puasa, kita tidak akan mengetahui salat, tidak akan mengetahui apapun daripada akhlak yang mulia kecuali karena wujud adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui seluruh kebaikan karena berkat beliau. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak untuk mendidik hamba-hambanya. Oleh karena itu beliau mengutus paling afdolnya hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terdidik dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk mendidik seluruh makhluk dengan menyebarkan akhlak dan adab yang mulia yang beliau bawa dan disebarkan kepada para hamba. Karena dengan akhlak tadi, dengan tazkiyah tadi, dengan pendidikan dan penyucian jiwa, maka ilmu pada seseorang akan memiliki cahaya, akan memiliki cahaya. Ilmu pada seseorang akan memiliki cahaya tatkala didahului dengan pendidikan yang baik, tatkala didahului dengan pensucian jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, liyuzakkihim,
untuk agar Allah mentazkiyah mereka, menyucikan mereka, mendidik mereka. Baru kemudian Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian Allah mengajarkan kepada mereka tentang Al-Qur'an. Ilmu hendaknya didahului dengan tarbiyah tadi, didahului dengan pendidikan dan pensucian jiwa. Dengan begitu ilmu tadi akan memancarkan cahaya, ilmu tadi akan membawa kesenangan, kebahagiaan, dan menjauhkan seseorang daripada waswasnya al-gharur, tukang tipu, yaitu syaitan. Para sahabat Nabi SAW itu adalah manusia yang paling banyak imannya, manusia yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Nabi begitu besar. Karena pengagungan mereka kepada Nabi begitu besar. Dengan kecintaan dan pengagungan tersebut, mereka menjadi manusia makhluk yang paling beriman kepada Allah, yang paling besar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanyakan perihal puasa hari Kamis. Maka kemudian beliau mengerjakan puasa hari Kamis, kemudian ditanya tentang puasa hari tersebut, maka beliau mengatakan hari itu, di hari Kamis tersebut, Allah mengangkat amal soleh yang dikerjakan seorang hamba. Maka aku ingin amalku tadi diangkat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa, dalam keadaan aku melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi SAW menyatakan, aku berpuasa di hari Senin karena aku terlahir di dalamnya. Bentuk daripada perayaan, beliau merayakan hari kelahiran beliau dengan beliau melakukan puasa di hari tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya, sejarah hidupnya keseluruhannya itu terjaga, dijaga dan kemudian dipelajari seperti halnya sosok Nabi Muhammad SAW. Dan setiap orang yang menjauh daripada akhlak tersebut, daripada perangai tersebut, daripada ajaran beliau yang beliau bawa, maka dia telah akan diliputi oleh kesedihan-kesedihan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang selalu menerapkan akhlak Nabi dalam kehidupannya, adab Nabi dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, maka dia akan memiliki kebahagiaan di dunia dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat. Karena berkat meneladani daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk keharusan bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah untuk mempelajari dan meneladani daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di zaman akhir ini yang banyak sekali fitnah di dalamnya. Kita setiap hari melihat bagaimana fitnah baru terus bermunculan. Apa yang dapat menjaga kita, menjaga anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi daripada fitnah tersebut? Dengan kita mengkaitkan hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tanamkan mereka, kita ajarkan mereka untuk cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan meneladani, mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh beliau. Itu adalah sebaik-baik vaksin, kata beliau, sebaik-baik hal yang menjaga seorang daripada virus fitnah yang terus bermunculan di akhir zaman ini. Begitu dahsyatnya, setiap hari kita melihat, baik di TV ataupun di sosial media, kita lihat bagaimana fitnah begitu banyak, terus bermunculan fitnah yang baru. Dengan kita mengkaitkan hati, dengan kita berta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita meneladani beliau, maka itu adalah sebaik-baik vaksin
sebaik-baik penjagaan terhadap diri kita ataupun terhadap anak-anak dan orang-orang yang kita kasihi. Begitu juga dengan kita mengkaitkan hati mereka dengan para aulia, para salihin, para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, karena mereka sesungguhnya adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia di zaman akhir ini adalah orang yang akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku tatkala rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 50 orang dari kami apa 50 orang dari mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 50 orang bal minkum, bahkan akan tetapi 50 orang mereka akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena mereka para sahabat Nabi mendapatkan pertolongan, mendapatkan orang-orang yang menolong mereka tatkala melakukan kebaikan. Wala yajidun, dan mereka orang-orang yang di akhir zaman tadi mereka tidak mendapatkan hal itu semua. Kenapa? Bahkan kita khawatir sekarang. Kita khawatir bahkan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Kita khawatir terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap fitnah yang begitu besar yang tersebar di akhir zaman ini. Kenapa? Karena pergaulan yang begitu jelek, pergaulan yang begitu buruk yang tersebar di mana-mana yang akan melanggar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengajarkan pendidikan kepada anak kita, mendidik anak kita dengan adab, dengan akhlaknya Nabi, maka kita akan menjadi mulia di dunia. Kita akan disebut oleh orang lain dengan penyebutan yang baik di dunia. Kelak juga setelah meninggal kita akan tetap penyebutannya dengan penyebutan yang baik. Kenapa? Karena kita telah mendidik daripada anak-anak kita dengan pendidikan, dengan adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan, sesungguhnya yang paling baik dari sesuatu yang baik adalah akhlak yang baik. Seseorang akan mencapai derajat orang yang bangun malam, orang yang berpuasa di siang hari, hanya dengan dia menerapkan akhlak dan adab yang baik pada diri mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang dicapai oleh orang yang beribadah malam hari dan apa yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa di siang hari. Nabi SAW bersabda juga, sesungguhnya tidaklah aku kecuali hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi SAW juga bersabda, hendaknya kalian ajarkan anak-anak kalian terhadap 3 perkara. Perkara pertama, ajarkan anak-anak kalian untuk cinta kepadaku. Perkara kedua, ajarkanlah kalian anak-anak kalian untuk cinta kepada ahlu baitku, keluargaku. Yang ketiga, ajarkanlah anak-anak kalian untuk mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka dengan itulah kita akan bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Pernah Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada Sayyidina Daud, Nabi Daud, wahai Daud, cintailah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, cintailah aku dan cintailah orang yang mencintai aku, dan buatlah para hambaku mencintai terhadapku. Buatlah hambaku cinta kepadaku. Dengan apa? Ya Allah, dengan apa aku membuat para hamba cinta kepadamu? Dengan engkau mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena tidak ada satupun kenikmatan kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyaknya tidak bisa kita hitung. Bahkan hembusan dari setiap hembusan nafas yang kita hembuskan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencintakan para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintakan Allah terhadap para hamba. Bagaimana kita membuat cinta Allah terhadap para hamba? Dengan kita mengajari mereka syariat, mengajari mereka apa yang wajib bagi mereka, mengajari kepada mereka apa yang dilarang bagi mereka agar mereka jauhi, sehingga Allah akan cinta kepada mereka. Bagaimana kita membuat para hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita menyebarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak membuat para hamba tadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Maka hendaknya tatkala kita berbuat suatu kesalahan, berbuat suatu maksiat, kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyuruhkan kepada dia, hambaku, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menyiksa hamba yang melanggar daripada perintahnya. Maka Allah akan mengampuni hamba tersebut. Kemudian hamba tadi yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tergelincir melakukan dosa kembali, kemudian dia bertaubat lagi, dan Allah menyuruhkan, hambaku, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya, maka dia aku ampuni. Kemudian diterima taubatnya. Kemudian dia di waktu selanjutnya dia tergelincir lagi untuk melakukan maksiat, dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima daripada taubat dan mengampuni dosa-dosanya. Hendaknya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala kita bertaubat secara sungguh-sungguh dengan kita menyesal, kemudian kita menghentikan maksiat kita, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Jika terkait dengan hak adami, kita mengembalikan apa yang kita zalimi itu, kita meminta ridho, kita minta maaf, maka dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang sungguhan seperti ini, Allah akan menerima taubat kita dan akan mengampuni kita. Meskipun setelah itu kita melakukan dosa lagi, tergelincir lagi, maka dosa yang baru tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Akan tapi dosa yang baru dia membutuhkan taubat yang baru, dan begitulah seterusnya. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah gampang untuk mengampuni kita. Allah gampang untuk menerima taubat kita, karena hak antara kita dengan Allah dibangun atas dasar musamahah, akan dasar memaafkan. Allah Maha Pengampun. Akan tapi hak kita dengan manusia, hak kita dengan sesama, kita harus mengembalikan hak mereka yang kita zalimi. Kita harus meminta maaf, kita minta ridho. Kenapa? Karena hak manusia dibangun atas dasar musyahah, hitung-hitungan. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memenuhi syarat-syarat taubat tadi yang sesungguhnya, maka Allah akan menerima taubat kita. Bukan dengan taubatnya para pendusta, yang mana dia melakukan maksiat, kemudian dia mengatakan dia bertaubat, akan tapi dalam hatinya dia masih berencana untuk melakukannya di bulan yang depan atau di tahun yang akan datang. Masih ada dia rencana di dalam hati untuk mengulangi perbuatan maksiat tadi. Maka ini adalah taubatnya para pendusta, taubat yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu sepertiga akhir malam, karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyerukan
Apakah ada orang yang minta ampun sehingga aku akan mengampuninya? Apakah ada orang yang bertaubat kepadaku, aku akan menerima taubatnya? Apakah ada orang yang meminta hajat, maka aku akan berikan hajat yang dia minta? Di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala menyerukan dengan seruan-seruan tersebut, maka beruntunglah bagi hamba yang bangun di malam tersebut, di waktu tersebut Allah mengampuni dosa-dosa, di waktu yang Allah di dalamnya mengangkat derajat seorang hamba, di waktu di mana Allah di waktu tersebut mencatat seorang hamba dengan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, dan hendaknya kita selalu mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa bahwasanya Allah mengawasi kita dan melihat kita di setiap gerak-gerik kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang tatkala bermaksiat kepada Allah kemudian dia bertaubat, maka Allah akan mengganti kejelekan dia yang sebelumnya menjadi kebaikan-kebaikan yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan." Orang-orang itu semua merugi kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan menetap keimanan tersebut ke dalam hati mereka, dan mereka yang beramal soleh, mereka beramal soleh di sisa umur hidup mereka. Maka apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelahnya, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jika kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu, kemudian kita memperbaiki hubungan kita di masa sekarang dan yang akan datang, maka Allah akan mengampuni kita. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Adapun sebaliknya, jika kita tidak menyesal terhadap apa yang kita lakukan di masa yang lalu, kemudian kita tetap melakukan hal tersebut di masa yang akan datang, maka Allah akan menuntut kita pada apa yang telah kita kerjakan di masa lalu, dan Allah akan menuntut kita pada maksiat yang akan kita kerjakan. Hendaknya kita selalu berbuat taat, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya akan ada pada diri kita, akan diberikan kepada kita. Dan dari amal kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan, hasilnya, buahnya akan dirasakan juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita dan keturunan-keturunan kita setelah kita. Dan juga hendaknya kita saling berwasiat, saling menasihati dengan sesuatu yang benar, dan saling menasihati dengan sifat sabar. Karena sesungguhnya Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya semua orang adalah orang yang merugi kecuali mereka yang beramal soleh dan saling berwasiat, saling menasihati akan kebenaran dan akan sifat kesabaran. Karena sabar terhadap syahwat kita tahan agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya adalah 600 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melaksanakan ibadah, pahalanya adalah 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar atas bala yang kita timpa itu adalah bernilai 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, dan selalu bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang sesuai dengan metode manhaj Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membaca surat Al-Asr di akhir khutbah pertamanya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan saling menasihati, mewasiatkan satu sama lainnya dengan kebenaran dan dengan sifat yang sabar. Kemudian beliau beberapa ringkasan yang kami bisa sampaikan daripada khutbah
yang kedua daripada beliau setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat takwa kepada kalian. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling berhak di antara kalian terhadapku adalah mereka yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling berhak, dan yang paling berhak duduk di sampingku, yang paling berhak ngobrol denganku, yang paling berhak menatap wajahku. Siapa itu? Adalah mereka yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hendaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita mendengar nama Nabi, setiap kali kita mendengar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam khutbah Jumat yang seseorang tadi diharuskan untuk diam, tapi kecuali tatkala dia mendengar nama Nabi dan sifat Nabi, hendaknya dia mengeraskan suara untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah termasuk sunnahnya Nabi, karena itu adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah itu adalah sebab daripada setiap kebaikan, baik kebaikan duniawi ataupun kebaikan agama kita. Dan dengan bersolawat juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan segala doa yang kita panjatkan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan solawat 10. Yani Allah akan memberikan dia rahmat sebanyak 10 rahmat. Di riwayat yang lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 kejelekan, dan mengangkat darinya 10 derajat. Bagaimana kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Allah sendiri telah mengabarkan kita dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memulai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Kemudian dijadikan orang yang kedua adalah para malaikatnya, dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah menyertakan kaum mukminin dan memerintahkan kepada mereka untuk memberikan kemuliaan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian beliau bertaraddi kepada para sahabat, para kerabat, para istri-istri Nabi Muhammad SAW, terkhususnya kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Fudla, yang mana Allah mengkhususkan beliau dengan istana di surga, yang mana didapatkan tanpa kepayahan dan kesusahan apapun. Dan Allah mengkhususkan beliau Sayyidatuna Khadijah dengan salam dari Allah yang langsung daripada langit ketujuh. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengabulkan doa-doa yang beliau panjatkan setelahnya, doa-doa yang panjang yang diperuntukkan kepada kaum muslimin, kepada kita khususnya, dan kepada negara kita, kepada kaum muslimin seluruhnya, pada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa yang beliau panjatkan tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.